Hello guys, naday mi sa area nga diri pagatukuron ang konbento diri sa St. Peter and Paul guys. Nagbangag na mi dira guys kaya gi-assign man mi kada chapel o diri din sa sentro sa Dalirig mga clusters. Nasakop mi sa cluster 1 and 2. Kami ang partner. So nagtinabanga mi, nagdala mi og isig iya nga mga tao para mopahina sa pagbangag. Kana diha nga time na si Engineer Mark kay gitan-aw ang trabaho namo sa pagbangag og insakto ba og sakto ba sa Kalawmon og sakto sa Kalaparon. Sakto naman sa Kalawmon, ang Kalaparon na lang ang kulang, so amo na siyang gipasukod para human gyud na siya karon nga adlaw. So dali ra siya nahuman guys, hi. Dali ra siya nahuman kay nagtinabanga man, bali 7 ka tawo ang ni kuan sa among tawag nga paghangyo nga mo pahina. So mapasalamaton kay Manila. Kami dayon nga mga babae nahuman na. Nagprepara na dayon mi og para paniudto kay naabtan man mig udto kay gitiwas na nila para usa ra ang trabaho. So muna mga bangag nga nangahuman sa ubang chapels guys. Nay tag-as, nay rectangle, naapoy square ang porma sa banga guys kay lahi man na siya og kanang sana porma sa pagsukod. So mo na to guys, mauli na dayon mi ani human mi maniudto na akong estudyante. Naniudto na mi ani guys. So mao ra to guys, thank you for watching. Mo ni mga lamaliok sa simbahan guys.